Happy birthday, Nak. I wish you all the best in life. I wish you stay beautiful. I wish more birthdays to Ay, come. ano wish mo kay Lea? I wish ko kay Aliyah, God bless you. More birthdays to come. Ingatan mo ang aming gift. Naragay sa Enjoy. So, here's our birthday gift for our dear, beautiful PC set. Ayan. Pang-trabaho. Gaming the best. Ito, high-end. High. Pwede siya upload mabuntagan. Tapos kuan na kanang na siya 4K. Kung sa tuingon nila nga pwede pa nimo gamiton ang vacant na duha ka internal Internal o external. as in nya kanan 7 usa na Core i7 pero pinakataas na kuan Updated. ayan Microsoft pa, i10. Microsoft 10, Microsoft anak 23 ka na 24 23 na oy dito. Mag-22 na ko. 2023 mag 23 na ka na uy taka lang ka 2001 gug ko 22 na ba na yun? mag 23 na ka uy karong Monday 2001 gug ka 2001 i-minus ang 2023 so tama. mag 22 pa siya unsa man gyud Ano man po sa kong last birthday? 22? Iwan mo po akong last birthday. Tama bitaw. sige na kain ayan wish ko good health always more blessings more financial miracles ni Lord and then the Lord will grant all the desires of your heart and you will be in love with the Lord Jesus. Ayan, wish natin kay Lola good health. Yes, have a birthday and enjoy lang life. Enjoy yourself. Stay beautiful like mama and sexy like mama. Sexy tama na ko. Sa mukha, uy. Ito. Anong wish mo ka, Lea? Pastor? Ganun na nga. Ito ba ganina sa dito? English. Never mind. Never mind. Ako naman. Laan ka dito kan sa balay Bas na. na ko ni ma? Ha? Bas na ko ni? Bas na lang ka. Magbas na lang kanya. Pasundo na lang kasi imong kaila dito sa kanto. Oh, kailangan na 600. Bugat-bugat na Mas safe mga ang ano good. Taas mo kaysa sa van. Oh, mas safe na kay dako ang space. Ana. Kung pwede gani na dito ka sa atubangan bitaw kay makuan lang nimo sa imong tiil. Ayaw lang na i-compartment Oh. kay Ayaw lang jud na sensitive i-compartment. Oh, kay delikado siya. 22 years, still beautiful. Radyo kag si Papa nimo na, nataga ko. Arrange. Kumusta si Kuya Lawrence nimo? Nag-chat pa mo? Okay ga. Ha? Ulang-ulang siya kuya. Millionaire naman kay kakuan na ko eh. Mga di na makaya si Aliyah ba? Millionaire na kayo mga makakidnap ni. Akidnap ni ba? Sana, I'm so happy na you are Adili good. mo ano ba kay stop umi mo Ano man anak? profit share sa isa ka buok nga start market. Sige lang, basta naman ka ugma. Ha? Nak, mag-wish ka na for the YouTube channel. Like and subscribe. Ano may plug-in mo? Please like and subscribe Love Like Jesus channel. to my mother's channel. Love like Pang birthday. Thank you. Cover ko, nak, mag-cover ko. Video man. Happy birthday to you. Kanta niya, pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to